27 फरवरी के बाद क्या हम हफ्तों में देखें या महीनों में? कुछ कहा नहीं जा सकता, पर शायद हफ्तों में, शायद दिनों में। चले अदालतों की बातें छोड़ते हैं, फिर कोई चौधरी साहब आप आ गए सेनेट में, तो वजीर कानून बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैं सेनेटर ही बनूंगा सिर्फ। हाँ, सादा सेनेटर, बैक बेंचर, और अच्छा रहेगा, अच्छी गुजरेगी। 20 साल पार्लियामेंट में गुजारी हैं। इस दफ़ा पार्लियामेंट के से मैं बाहर सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि उस ज़माने में वकला की तहरीक चल रही थी, वरना मेरे लिए तो कौमी असम्बली में आना आसान तरीन था। मैं नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार था 2007-2008 में। फिर मुझे सेनेट में भी पहली दफ़ा जब इलेक्शन हुई तो आसिफ जरदारी साहब ने बहुत कहा कि सेनेट में आ जाओ। मैंने कहा जी आप जज बहाल कर दो, मैं सेनेट में आ जाता हूँ। अब तो जज बहाल हो चुके हैं ना, अब भी दोस्त चाहते हैं कि मैं पार्लियामेंट से बाहर बैठा और खुद वो लोग अपने अपने सब करते रहे काम, वो जो मर्जी। और मैंने जो मतलब है, मेरी पार्टी, मेरी जो हुकूमत है, मेरी जमात है, मैंने पार्टी से वाबस्तगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी तो कभी भी नहीं छोड़ी, कभी भी उससे इनकार नहीं किया, कभी हटा नहीं हूँ। मतलब है, या तो मैं किसी और जमात में जाके और उससे सेनेट का टिकट या कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का टिकट ले रहा होता, फिर तो कोई एतराज़ करता तो करता, लेकिन मैं तो अपनी जमात से टिकट ले रहा हूँ और मेरी जमात मुझे टिकट दे रही है किसी को। लेकिन मुजाहिद छुरी चाकू तेज़ करके जो बैठे हुए हैं, छुरियाँ चाकू तेज़ करके, उन बेचारों का को तकलीफ़ होती है। कभी वो कहते हैं इसने यूसुफ रज़ा का केस क्यों, मुकदमा क्यों ले लिया, कभी वो कहते हैं ये चीफ जस्टिस के रूबरू पेश क्यों हो गया। भाई चीफ जस्टिस के रूबरू 4 साल पेश नहीं हुआ हूँ, किसी केस में जिसमें फ़ीस ली हो मैं पेश नहीं हुआ हूँ, किसी भुट्टो साहब की रेफरेंस में अमाइकस क्यूरे अदालत के मुआवन के तौर पे पेश हो रहा हूँ। इस मुकदमे में और कोई बेंच बन ही नहीं सकता था, 7 मेंबर बेंच था, बाकी 8 जजेस थे। उन 8 जजेस में चीफ जस्टिस साहब बैठे तो 8 जज पूरे होते हैं। अब ये चाहते हैं कि मैं यूसुफ रज़ा का केस नासिरुल मुल्क और आसिफ सईद खोसे के सामने तो करूं, पर उसके बाद अपील मैं ना करूं, अपील कोई और वकील करे। भाई ये कैसे हो सकता है? I've recently read your book in the saga, and I personally think that should be a part of जिसे कहते हैं ना FSC के निसाब का हिस्सा होना चाहिए वो किताब। लेकिन what's next is the last. What is next? What is going to happen to the country? How do you see the country? Where we going to go now? I mean, it's all good to talk about the history and things like that. What's gone wrong? What is next? नहीं, हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हिस्ट्री ना हो तो पता नहीं लगता कि क्या आइंदा के लिए। We have to reclaim our heritage. हमारी जो विरासत है वो विरासत है अमन की, प्यार मोहब्बत की, वो रियासत, वो बर्दाश्त की, एक दूसरे के साथ ज़िंदा रहने की, एक दूसरे के ज़िंदा रहने के हक़ को तस्लीम करने की। आपने मुझे और मैंने मिल के इंशाअल्लाह ताला इस हेरिटेज को रिक्लेम करना है। और जो बर्बरियत हमारे मुल्क में इस वक्त हो रही है, जो खुदकुश हमला आवर है, जो वो सोच है सारी, उस सोच का मुकाबला करना है और अदम तशद्दुद के ज़रिए करना है। जिस तरह वकला की तहरीक थी अदम तशद्दुद पर मबनी, अब हमें अदम तशद्दुद पर इस भयानक सोच का भी मुकाबला करना। आमतौर पर मुजाहिद ऑनलाइन प्रोग्राम में ये होता था कि सवाल जवाब लोगों से लिए जाते थे। मैं चौधरी साहब, आपको इल्म है कि जहां मौजूद हैं उस्ताद दामन, फैज़ और जालिब साहब पे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा था क्विक क्लोजिंग है। चौधरी साहब एक थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, लोग ये समझते हैं क्या ये जो जुडिशरी का क्राइसिस है, जिस तरह इदारे एक दूसरे के दरमियान कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, पास में हम ये देखते थे कि जब ये कन्फ्रंटेशन इदारों के दरमियान होता था तो पिंडी वाले आ जाया करते थे। अब आप ये समझते हैं कि ठीक है गिलानी साहब आए, उनको वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो चले जाएं। क्या आप देख रहे हैं कि पिंडी विंडी कोई नहीं आएगी? पिंडी का आना तो मुश्किल है, लेकिन पिंडी वाले
جو ہے وہ ایسے کچھ عناصر پنڈی والوں میں ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھائیں اور ڈی سٹیبلائز کرنے میں کہ سویلین اتھارٹی کو کمزور رکھا جائے تاکہ ان کا ہٹایا نہ جائے پر کمزور رکھا جائے تاکہ ان کا جو ایک وزن ہے وہ زیادہ ہو جائے, ان کی اتھارٹی ان کی سے زیادہ ہو جائے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہوگا اور اس سے گورننس جو ہے اور حکمرانی اس میں نقصان آئے گا, اس کی ایفیشنسی میں نقصان آئے گا. تو الیکشن جو شیڈول کے مطابق نہ ہو پائے, آپ کو کیا لگتا ہے پولیٹیکل ایکسپیرینس؟ دیکھیں الیکشن میرے خیال میں ستمبر اکتوبر میں ہو جائیں گے الیکشن, امکان یہ ہے. اس سے پہلے خطرہ تو یہی ہے کہ وزیر اعظم کو اگر نااہل قرار دیتی ہے عدلیہ تو ایک اور وزیر اعظم آ جائے گا, ایک اور وزیر اعظم آ گیا اور اگر اس نے بھی خط نہ لکھا تو پھر ایک کرائسس. آپ خود ہی سرخی دے دیتے ہیں, اگر عدلیہ نے جو ہے وہ اس کو نااہل قرار دے دیا پھر پچھلی بات رہ جائے گی, یہ سرخی بن جائے گی. What about the 20th Amendment? I think this is a great step forward because first time in the history of Pakistan we are going to have a civilian transfer of power to a civilian government. I think it's a great step. 20th امینڈمنٹ کی یہ بھی اہمیت ہے کہ اس وقت جب کہ یوسف رضا گیلانی ایک خطرے کے تحت چل رہے ہیں, اس وقت ان کی کمانڈ میں ساری پارلیمنٹ نے, ساری نئے قومی اسمبلی نے ایک متفقہ ترمیم کو اڈاپٹ کیا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات. ایک لائن کا پوچھ لو آپ یہ بتائیں گے جی یہ 3 شاعروں کا جو آپ نے آج منایا ہے یہ شعر, کیا ان کے فلسفے کی بھی کو پاکستان میں آنے کی امید ہے, اور اگر ہے تو وہ کون ہے اور کون سی طاقتیں ہیں جو لا سکتی ہیں اس فلسفے کو, یعنی عوام کی بات, آپ نے سٹیزن کی بات کی, شہری کی بات کی, ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی, کوئی ہے ہمارے یہاں پاکستان؟ آپ اور میں جو ہے کریں گے, کرنا ہوگا, اس کے بغیر پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. جب تک برداشت کا فلسفہ, جب تک مساوات کا فلسفہ, جب تک ایک آپس میں باہمی طور پہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا, اپنے نظریے کا, عقیدے کا, زبان کا, طبقے کا یہ پیدا نہیں ہوگا, پاکستان تو رہے گا لیکن اس کی معاشرت, اس کی معیشت یہ اتنی ختم ہو جائے گی کہ یہاں خانہ جنگی اندر خانہ جنگی ہونا شروع ہو جائے گی. مطلب یہ کہ ہمیں ایٹیچیوڈ میں جمہوریت لانی پڑے گی, مائنڈ سیٹ بدلنے پڑے. ایک ہمارے پرانے جیل ان کا قائم خانی میں چوہے صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم یہاں دیار غیر میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے ملک کی جو ہے حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کیا آپ پیغام ہے آپ کے پاس یا سمجھتے ہیں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو وہ پاکستانی جو اب برطانوی شہری ہیں وہ اچھے برطانوی شہری بنے, وہ پاکستانی جو اب فرانسیسی شہری ہیں وہ اچھے فرانسیسی شہری بنے, وہ پاکستانی جو اب جرمنی کے شہری ہیں وہ اچھے جرمنز بنے, امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اچھے امریکن, وہاں کے قانون, وہاں کے کلچر, وہاں کی روایات کو سمجھ کے اس کے مطابق چلیں اور وہاں اپنا مقام پیدا کریں تو پاکستان کو خود بخود عزت ملے گی. لوگ کہیں گے یہ پاکستانی تو بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے شہری ہیں. اس لیے سب سے پہلا کام ہے کہ جس ملک میں آپ روزگار کما رہے ہیں, جس ملک کو آپ نے اپنا لیا ہے, پاکستان سے وابستگی چھوڑے بغیر, وہ جو آپ کی جذباتی اور پیدائشی وابستگی ہے اس کو چھوڑے بغیر اس ملک کے اچھے شہری بنے جو آپ کی اڈاپٹیڈ اسٹیٹ ہے. Be good citizens, good British citizens and you will be good for Pakistan. ایک آخری سوال آخری سوال آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جیتے گی یا پیپلز پارٹی؟ کیونکہ بڑا اسٹیٹ میں نے اسٹریٹ پوچھ لیا, بھائی پیپل پارٹی کے میں نے اسٹریٹ پوچھ لیا آپ سے. اچھا نہیں, یہ سوال ٹھیک ہے, یہ جب تک ڈبوں میں سے ووٹ نکل کے کاؤنٹ نہیں کیے جاتے اس وقت تک کوئی بھی پریڈکشن کرنا مشکل ہے, پر میرے خیال میں پیپلز پارٹی بہت بہتر پرفارم کرے گی. اتنا کچھ آصف زرداری صاحب کے لیے ہوتا ہے, اتنا کچھ ہمارے پریزیڈنٹ کے لیے, لیکن
क्या बात है कि वो हमेशा हर चीज़ बड़ा मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं, क्या उनमें बहुत ज़्यादा अब आप ये कहेंगे ये उन्हीं से पूछे हैं? उनकी टिपिकल नहीं, मुस्कुराहट मुस्कुराना बुरी बात तो नहीं है। यहाँ पर लोग चौधरी एतराज अहमद साहब से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, सवाल करना चाह रहे हैं। मैंने भी सोचा क्योंकि एक दिन बाद आऊँगा कि आज जो गुफ्तगू हुई है उसको जो जब लंदन में आने के बाद अचानक आए, अचानक जा रहे हैं, और यहाँ आपने देखा लोग कितने फिक्रमंद हैं पाकिस्तान के बारे में, तो क्या लोगों की फिक्रमंदी किस हद तक जायज़ है? जायज़ है, फिक्र और अंदेशे तो बहुत हैं जमहूरियत को और आईनी तसलसल को, इस बारे में लोगों के अंदेशे, फिर माशी और इक्तसादी बदहाली पर भी लोगों को, मुश्किलात पर, महंगाई पर, कानून की हुक्मरानी पर बहुत सारे वसवसे हैं, अंदेशे हैं लोगों को, वहाँ भी है यहाँ भी है। चले बाकी गुफ्तगू में ख्याल में कराची चलकर होगी। यहाँ पर जिस तरह का आपने प्यार मोहब्बत चौधरी साहब के लिए देखा, और ख़ासतौर पर लोग बड़े पैमाने पर इनको सेनेट के मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे रहे थे। मैं भी आज क्योंकि लंदन में हूँ, अभी खबर आई है चौधरी साहब को मैं भी सेनेट के में दोबारा आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौधरी साहब शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।